ओम शांति। आज 1 जून 2021 जून मास मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस। जून मास आसते ही मने आसे जाए कि मम्मार मास और एटा आमादेर ईश्वरीय फैमिली सबथेके श्रेष्ठ फैमिली। सेई फैमिली मध्य सब किछु परिवर्तन करार जन्य बाबा এই সময় আমাদের জন্য আসছেন। संगम युग सर्वश्रेष्ठ समय এই পরিবারের स्वयं পিতা আসে আমাদের জন্য কত খাটাখাটনি করছে। লৌকিকে মা বাবা কত পরিশ্রম করে, ঠিক আমাদের মাম্মা আর বাবা स्वयं আমাদেরকে তৈরি করার জন্য ওনাদেরও অনেক পরিশ্রম হচ্ছে। তো ওনাদের পরিশ্রমের রিটার্নটা করার জন্য আমাদেরকে এখন তৈরি হতে লাগবে। তো রিটার্ন কিভাবে দিব আমরা? যখন আমাদের বাপ সমান স্থিতি হয়ে যাবে। তো আমরা আজকে বাবার মহাবাক্য শুনব, মাতেশ্বরী যে মহাবাক্য শুনব। তো সর্বপ্রথম আজকে বাবার মহাবাক্যতে কি বলছেন ওইটা আমরা শুনে নিই। बाबा बोलें, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं। पूरा विश्वटाई हইল ईश्वरीय फैमिली, ईश्वरीय कुटुंब। इसीलिए गाते हैं, तू मात पिता हम बालक तेरे, तू मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। এই সময় আমরা ঈশ্বরীয় ফ্যামিলির পরিবারে আসলে এমনি তো সবাই বলে না এটা ভগবানের সংসার, ভগবানের পরিবার, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এই সময় আমরা নিজেকে ঈশ্বরীয় পরিবারের মধ্যে আনছি। অর্থাৎ আমরা হইলাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হওয়ার মানেই ईश्वरीय फैमिलीते चले आसছি আমরা। प्रश्न, बाप से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाबा द्वारा 21 जन्मेर जन्य वर्षा नेওয়া अधिकार নেওয়ার জন্য একটা বিধি আছে। সেই বিধিটা কিভাবে আমরা ইউজ করব, অর্থাৎ কোন বিধি আধারে আমরা 21 জন্মের वर्षाটা নিতে পারব? बाबा बोलें, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। वारिस माना उत्तराधिकारी। शिव बाबा को এই সময় उत्तराधिकारी बनाते হবে। तन मन धन से बलिहार जाओ। तन मन और धन দিয়ে এই সময় আমাদেরকে বলিহার যাইতে বলে। तो 21 जन्म के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। এই সময় আমরা বলিহার যাব, তারপরে আমাদের রিটার্ন কত জন্ম পাবো? 21 জন্ম। 21 জন্মের সাথে সাথে আর দুটা যুক্ত আছে, দ্বাপর আর কলিযুগ। बाप कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्म तक देता हूँ। এই সময় বাবার নামে যদি কেউ ইনশিওর করে দেয় তো বাবা কি করবেন? 21 জন্মের জন্য তাকে সব কিছু রিটার্ন করবেন। আর এই সময় যারা যে দিবে সে তো কেমন দিবে সেটা আমরা বুঝতেই পারছি না।
पुराना तन पुराना मन আর এই কলিযুগী পুরানা ধন। মনটাও হইল কেমন, শরীরটাও আমরা বুঝতে পারছি কেমন শরীর, আর ধন এই হলো কলিযুগী ধন। অর্থাৎ এগুলো আমরা বাবাকে দিব, আর বাবা কি করবেন, সব কিছু এক্সচেঞ্জ করে দিবেন। गीत है नयनहीन को राह दिखावो प्रभु, पग पग ठोकरे खाए। এই সময় মানুষ কি হয়ে গেছে, নয়নহীন মানে বুদ্ধিরূপী নেত্র নয়। এই দু চরম চক্ষু আছে, কিন্তু চরম চক্ষু দ্বারা তো আমরা এই জগৎকে দেখতে পারব, কিন্তু বুদ্ধিরূপী নেত্র দ্বারা আমাদের ভিতরটা দেখা যাবে, সেই চক্ষুটা মানুষের নাই এখন। এই জন্য বলল কি মানুষ বুদ্ধিরূপী নেত্র নাই, এই জন্য প্রভুকে এখন ডাকছে যে আমাকে এখন চোখ দাও। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भक्तरा भगवान के এখন ডাকছে। भक्त को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्तरा भगवान के डाकते से, किंतु भक्तरा भगवान के जाने ना, ना জানার জন্য दुखी हो যাচ্ছে। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं, কত কিছু করে भक्ति मार्गे। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, এই জন্মেরই ব্যাপার না, जब से भक्ति शुरू हुआ, भक्ति কোন যুগ থেকে শুরু হলো, দ্বাপর যুগ থেকে, তখন থেকেই মানুষ মাথা মারা শুরু করলো, কোনো না কোনো কিছু করেই যাচ্ছে। जब से भक्ति शुरू हुई तब से धक्के खाते रहे। ধাক্কা কত জায়গায় খাইলেন, হিসাব করেন কত জায়গায় গেলেন ধাক্কা খাইতে। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। भारत स्वर्ग छिलो और भारते देवी देवतारा राज्य करतो, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। सचखंड छिलो, बाबा कल के बोलছিল না এই খণ্ডটা ঝুঠো খণ্ড হয়ে গেছে, ঝুটি মায়া ঝুটা হে সংসার, তো সব কিছু ঝুঠো হয়ে গেছে। আর যেই দুনিয়াতে আমরা ছিলাম যাকে স্বর্গ বলা যেত, সে সময় সব কিছু সত্য ছিল। এই জন্য এই সত্য দুনিয়াটাই স্থাপন কে করলো, সত্যম শিবম সুন্দরম। দুনিয়াটা সুন্দরও হবে, সত্যবান হবে, সেই দুনিয়াটাই স্থাপন করলো স্বয়ং সত্য শিব বাবা, ওনাকে ट्रूथ বলা হয়। तो भारत सचखंड था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। भारत महिमा যতই করা যায় ততই কম হয়ে যায়, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का বার্থ প্লেস है, জন্মভূমি। স্বয়ং ভগবান এখানে অবতরণ হন, তো ওনার ভূমি তো কত শ্রেষ্ঠ ভূমি হয়ে গেল। उनका असल नाम शिव है। ভগবানের আসল নামটা হইল शिव। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती लोग पालन करे। रुद्र व शोभनाथ जयंती नहीं कहा जाता। रुद्र जयंती व शोभनाथ जयंती तो बोला जाए ना, शिव जयंती बोला है। शिव जयंती अर्थात शिव बाबा स्वयं ए धाराते आसছিলেন, যেই জন্য ওনার यादगार এখানেই ভারতে পালন করা হয়। শিব জয়ন্তী আমরা পালন কত ধুমধাম করে করি। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। शिव जयंती और शिवरात्रि, शिव पिता इस सृष्टिते रात्रि समय আসেন। रात्रि माना अंधकार, रात्रि माना भय। रात যত কিছু হয় সব রাত্রি সময় হবে। দেখবেন অসুখ বিসুখও রাত্রি সময় হয়। তো রাত্রি কেন বলা গেছে, এই কলিযুগ রূপী রাত্রি যেখানে অনেক সমস্যা, সেই সময় শিব বাবা সৃষ্টিতে অবতরণ হন। स्वर्ग की स्थापना करने वाला
एक ही हेवेनली गॉड फादर है। हेविन स्थापना करलेन हेवेनली गॉड फादर। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। भक्त अनेक लेकिन भगवान एक, से उन्हीं एक जन। सभी नयनहीन हैं, अर्थात जीवन ज्ञान के चक्षु डिवाइन इनसाइट नहीं है। अर्थात इस समय মানুষের বুদ্ধিরূপী নেত্রহীন হয়ে গেছে। ভগবানও আজ ভগবান বললেন मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। এই সময় স্বয়ং ভগবান বললেন আমি এই সময় আসে তোমাকে রাজা হওয়ার জন্য রাজयोग सिखाई। श्रीमद् भगवानुवाच मुख्य है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। श्री बाबा स्वयं आसे बुद्धिर दाता আমাদেরকে বুদ্ধিমান বানাচ্ছে। আমরা বুদ্ধু হয়ে গেছিলাম, তখন আমাদেরকে বাবা কি করছেন? বুদ্ধিমান বানাচ্ছেন। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का नेत्र दिया। स्वयं भगवान आसे আমাদেরকে ज्ञान चक्षु दिलेन। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है। तीसरा नेत्र जो बुद्धि रूपी नेत्र আমরা ही पाई, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि मध्य अंत के আমরা जानते पारलाम। इस समय सभी देह अहंकार 5 विकार है। সবার মধ্যে দেহের অহংকার আছে আর 5টি विकार সবার মধ্যে আছে। इसीलिए घोर अंधियारा में है। এই সময় মানব ঘোর अंधियाराয়। तुम बच्चों के पास क्या है? আমাদের কাছে কি দিয়েছেন বাবা? रोशनी अर्थात ज्ञान चक्षु। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की আমরা জানতে পারছি। आगे तुम सब अज्ञान में थे, আমরাও অজ্ঞানে ছিলাম। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधकार विनाश। अंजन माना सुरुमा। ज्ञान अंजन যখন সদ্গুরু দিয়ে দিলেন তখন কি হয়ে গেল? অজ্ঞানটা অটোমেটিকলি বের হয়ে গেল। কোথায় থেকে? আমাদের ভিতর থেকে। अज्ञान अंधकार विनाश। जो पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। যারা পূজ্য ছিল তারাই পূজারি হয়ে গেল। पूज्य है तो रोशनी में है, पुजारी है तो अंधकार में है। परमात्मा को आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं कह सकते। शिव बाबा के पूज्य और पुजारी बोला जाबे ना। भक्ति मार्गे बोला जाए परमात्मा ही पूज्य परमात्मा ही पुजारी হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানতে পারলাম যে শিব বাবা পূজ্য আর পূজারি হন না, উনি হইলেন वह तो है ही परम पूज्य। रोशनी है ना, परम पूज्य अर्थात सबको पूजनीय बनाने वाला। বাবা যদি পূজ্য না থাকতো তখন পূজ্য বানাইতো কে? এই জন্য হয়ে গেল বাবা পরম পূজ্য, আমরা পূজ্য আর পূজারি হই। এই সময় আমরা পূজারি যখন ছিলাম তখন বাবা আসলেন আমাদেরকে পূজ্য বানাইতে। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, कृष्ण कहते बाबा क्यों बोलबे ना। उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। कृष्ण के किंतु क्यों गॉड फादर बोलबे ना। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। निराकार पिता के ही सबाई गॉड फादर बोले। वह भी आत्माएं परंतु परमात्मा, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है।
वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला। परम आत्मा হইলেন শিব বাবা আর সব সময় উনি परम धामे থাকেন। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माने बहुत समय। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। বলা যায় মানে গান করে যে আত্মা পরমাত্মা আলাদা থাকলো বহুকাল মানে বহুত সময়, কিন্তু এইভাবে বলা হয় না পরমাত্মা পরমাত্মা থেকে আলাদা থাকলো बहुत काल बहुत समय। यह पहले नंबर का अज्ञान है। सर्वप्रथम ভুল এটা হবে যখন এটা যদি বলা যায় যে পরমাত্মা পরমাত্মা থেকে আলাদা থাকলো, কিন্তু আলাদা কে থাকলো বহুত কাল মানে আমরা তো সতীযুগে চলে আসলাম, সতীযুগ পার করলাম, ত্রেতা যুগ পার করলাম, দ্বাপর পার করলাম, কলিযুগ পার করলাম। কলিযুগের শেষের দিকে বাবা আসলেন, তো কত সময় বাবা থেকে আমরা আলাদা ছিলাম? হ্যাঁ, বহুকাল হয়ে গেল না, বহুত সময় হয়ে পড়েছে। आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा कहना एकदम भूल। आत्मा परमात्मा হইতে পারে না, পরমাত্মা আত্মা হইতে পারে না। কোনো সময় পিতা কোনো সময় পুত্র হইতে পারে না, পুত্র কোনো সময় পিতা হইতে পারে না। পুত্র পুত্রের জায়গায় থাকবে, পিতা পিতার জায়গায় থাকবে। কোনো সময় ছেলে কি বাবা হয়ে যায়? হয় না। বাবার সামনে ছেলে ছেলেই থাকবে, বাবা বাবাই থাকবে। তো এইভাবে না যে আত্মা পরমাত্মা হয়ে যায়, পরমাত্মা আত্মা হয়ে যায়, এটা ভুল। परम आत्मा तो जन्म मरण में आती है। আমরা আত্মা তো জন্ম মৃত্যু চক্রে আসি। परमात्मा थोड़े ही पुनः जन्म में आते हैं, उन्हीं तो আসেন না। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। আমরা ভারতবাসী ভারতীয় যখন ছিলাম তখন কি ছিলাম? ভারতবাসী অর্থাৎ পূজ্য ছিলাম, তখন আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম, পূজ্য দেবী দেবতা ছিলাম। यह सारी ईश्वरीय फैमिली है, এটা হলো ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर रचता गाया जाता है तू मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना, तो परिवार हो गया ना। अच्छा भल यह तो बताओ तू मात पिता किसको कहते हो? माता पिता काके बोलो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो कौन माता पिता আমাদের উপরে আশীর্বাদ করলেন, তাই আমরা ঘনেরে সুখ মানে আথা, যেখানে কোনো মাপ যোগ থাকবে না, সবার কাছে ভরপুর। हमको स्वर्ग मिला, स्वर्गे राजभाग আমরা পাইলাম। तू मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। शिव बाबा যখন আসেন তখন আমরা ওনার সন্তান হইলাম। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। नई दुनिया के लिए जी কিছু করছেন বাবা, নতুন দুনিয়ার জন্য। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। भ्रष्ट बुद्धि मानव की করবে? কিছুই বুঝে না। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस राजसिंध হিরণ্যাকাশ্যবাদী थे। কেন? কৃষ্ণকে তো দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে, সেখানে এই অসুরগুলাকে দেখিয়েছে। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में मनाते हो। शिव बाबा আসছিলেন, এই জন্য তো শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? শিবরাত্রি সময় আসলেন। কোনো বাচ্চার জন্ম রাত্রেও যদি জন্ম হয় তখন জন্মদিন পালন করা হয়, কিন্তু শিব বাবার শিবরাত্রি পালন করা হয়। তো শিব বাবা কোন সময় আসলেন?
এই রাত্রি সময় আসলেন। রাত্রি মানা অন্ধকার। কোন ধর্মের অন্ধকার? দিনের মধ্যেও মানুষের অজ্ঞান রূপী অন্ধকার হয়ে গেছে। মানুষ জ্ঞানহীন মানে বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে, মানুষের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এটাকেই বলা হয় রাত্রি। এই 12 ঘন্টা রাত্রির সাথে এখানে কোনো সম্পর্ক নাই। यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिव रात्रि का अर्थ भी कोई को पता नहीं। भगवान है निराकार। मनुष्य को तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव है। बाबा निजे शरीर नहीं तो शरीर नामों नहीं। मैं सिर्फ बूढ़े बानपरस तन का आधार लेता हूँ। अल्प समय जन्य बाबा बयस्क शरीर माध्यम निलेन माना अल्प समय जन्य माना 60 বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরে তখন তো বানপ্রস্থ হয়ে যায়, সেই সময় বাবা ওনার ब्रह्मा बाबार शरीर आधार নিলেন। यह पूज्य था, यानी पूज्य छिलेन, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना। মানে শিব বাবার আমরা সন্তান, তো আমরা বাচ্চা, মানে বাবার যেটা থাকবে তার অধিকারী তো বাচ্চারাই হবে। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख और दुखेर पाठ अच्छे। याद करते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, साधु सन्यासीरा साधना करे क्योंकि यहाँ दुख है, एखाने दुख आछे, एर जन्य सन्यासीरा की करे साधना करे। तो निर्माण धाम जाना चाहते हैं, ओरा मुक्ति चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती বা हम आत्मा सो परमात्मा, ওরা বলে আত্মা পরমাত্মার সাথে মিলে যায়, আর না হইলে বলে কি আত্মাই পরমাত্মা। यह समझाना रॉन्ग है, ওদের এটা भूल। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्ण में आती है, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डिनास्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, उधर एभावे चले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड। वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड थर्ड, ऐसे 8 डिनास्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बेट आत्माओं से बात करते हैं, बाबा आत्मादेर साथे कोथा बोलछेन। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो, वर्ण का भी एक चित्र बनाते हैं। কিভাবে আমরা নিচে নামলাম একটা বর্ণের ছবি তৈরি করে, जिसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण चोटी है, हम सो ब्राह्मण और আমরা হলো টিকি। টিকিটা সবসময় উপরে থাকে না, আমরাও সবসময় সবের দিকে উপরে।
इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में, আমরা হইলাম ईश्वरीय संतान। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलता है। এই সহজ রাজযোগ যখন আমরা করি তো এইখান থেকে আমরা কি পাই, মানে আথা সব কিছু সুখ পাই। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते, कोई चंद्रवंशी का, केउ सूर्यवंशी होवे केउ चंद्रवंशी होवे। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। जे যেমন পুরুষার্থ করবে সেইভাবে পদ পাবে। अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हम शरीर छोड़ जाए तो क्या पद मिलेगा, এই সময় পড়াশোনা করছে, পড়া করতে করতেই এই পড়াশোনা অবস্থায় যদি কেউ শরীর ছাড়ে দেয় তো কি পদ হবে, সেও বাবা বলে দিতে পারবে। ছাড়ে দিল তো তার কি পদ হবে সে তো बाबा बोले दिबे ना, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, बाबा के स्मरण करले आयु बढ़े। विकर्म विनाश होते हैं, স্মরণে কি লাভ এগুলা বাবা বলে দিচ্ছে। आयु बढ़े, विकर्म पाप कर्मगुला दग्ध হয়, और कोई उपाय पति से पावन बनने का नहीं है। বলেন আরো কোনো রাস্তা থাকলে বলেন, এই রাস্তায় না গেলে আরো একটা অন্য রাস্তায় চলে যাব, কিন্তু আত্মাকে পাবন করার কোনো আরো পথ নাই। এই পথে সবাইকে হাঁটতে হবে। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भारत में, बाबा भारत ही आशे, यह मेरा बार्थ प्लेस है, जन्मभूमि, ये जन्म एखानेই আসবে। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान बनाते हैं। सोमनाथ मंदिर যাকে আমরা সবাই জানি যে সোমনাথ মন্দিরকে শেষ করার জন্য মুসলমানরা কতবার আসছিলেন, 17 বার আক্রমণ করছিলেন, তখনও কিন্তু শেষ করতে পারল না। কত বড় মন্দির ছিল, যদি মন্দির এত বড় হইতে পারে তো তার কি হবে, আর महल কত বড় হইতে পারে। यह बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनाना शुरू होता है। এই সময় আমরা করি তার यादगार भक्ति मार्गे चले। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, बहुत धनवान ছিল। मंदिरों में चार धन था, মানে এত আথা ধন ছিল। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन, रचयिता कौन, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है। কাউকে জিজ্ঞাসা করো কি ক্রিয়েটর কে, রচয়িতা কে, বলবে পরমাত্মা। তারপরে কি বলবে, কোথায় থাকেন উনি, উনি তো সর্বব্যাপী, সবার মধ্যেই আছেন। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। এই সৃষ্টিটাই একদম জড়িত হয়ে গেছে, একদম পুরনো মধ্যে কত কিছু মানুষ উল্টো পুল্টো করে আরো খারাপ করে ফেলেছে। খারাপ তো হওয়ারই সময় ছিল, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে আরো খারাপ হয়ে গেছে। ভগবানকে বলে দিল সর্বব্যাপী, উনি সবার মধ্যে আছে। আরে উনি সবার মধ্যে থাকতো তো এত দুঃখ কেন হইতো দুনিয়াতে। যখন দুঃখী হয় মানুষ তখন কি বলে, উপরওয়ালাকে স্মরণ করো, উপরওয়ালাকে ডাকো, উপরওয়ালার উপরে ভরসা করো। তো উপরওয়ালা কে, উপরওয়ালা তো আপনার ভিতরেই আছে, তো উপরওয়ালাকে কাকে ডাকছেন আপনি। তো আমরা বুঝতে বলি কিন্তু জানি না কেন, আমাদের চোখ বন্ধ আছে। কোন চোখ, বুদ্ধিরূপী নেত্র বন্ধ। এই জন্য একটা গল্প আছে না,
রানীর হার গলাতেই ছিল, কিন্তু রানী খুঁজে বেড়াতেছিল। ঠিক এইভাবে আজকে মনুষ্য এরকমই, নিজের ভিতরেই সব কিছু আছে কিন্তু বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যিনি বাইরে আসে তাকে ভিতরে মনে করছে। যেমন ঈশ্বর, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে নাই, কিন্তু কি বলে ঈশ্বর তো আমাদের মধ্যে, আমরাই তো ঈশ্বর। রে ভগবান আমরাই, আরে ভগবান আমরা যদি থাকতাম তখন দুঃখী হইলে ভগবানকে ডাকি কেন? আঙ্গুল চলে যায়, চোখ চলে যায়, কেউ আসলে বলে ভাই চিন্তা করবে না, উপরওয়ালাকে ডাকো। তো উপরওয়ালা কে? সেই হইলেন আমাদের পিতা পরমাত্মা, যাকে আমরা শিব বাবা বলি। সেই শিব বাবা এই পৃথিবীতে তো এত অনাচার পাপাচার হয়ে যায়, তখন উনি এই সৃষ্টিতে অবতরণ নেন। জর্জরিত অবস্থা হয়ে গেছে ভারতে, মানে পৃথিবীর। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं, নিজেকে দেখতে লাগবে। जो মাম্মা বাবা কি গদ্দি নসিন बन सके, মাম্মা বাবার মতন ওনাদের কাছে আমি বসতে পারি। यह है ही पति दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो न हेल्थ न वेल्थ न हैप्पीनेस, এই দুনিয়াতে কারো শরীরও সুস্থ নাই, কারো ওয়েলথ নাই, কারো কাছে সম্পন্ন ধনও নাই, আর হ্যাপিনেস তো নাই। এই জন্য বলল যে কিছুই নাই না, কারো শারীরিক অবস্থা ভালো নাই, কেন শরীরটা ভালো কোথায় থেকে থাকবে? যে কিছু মানুষ খাচ্ছে সবগুলাও ওর মধ্যেও সব কিছু উল্টো পুল্টো, তারপরে যেই দ্বারা শরীর গঠন হইল সে তত তমপ্রধান হয়ে গেছে। তো শরীরটাও ভালো না, মানুষের কাছে অর্থ ব্যবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে। যেখানে আমাদের এত বড় বড় মন্দির হইতো, সেখানে মানুষের বাড়িতে থাকার জন্য জায়গা নাই। এমনও মানুষ আছে আমাদের পৃথিবীতে যাদের ভালো করে থাকারও জায়গা নাই, ঘর বাড়ি নাই। আর এই ভারত স্বর্গ ছিল, সেখানে হিরে জোহারতের মহল ছিল। তো মনে করেন ওই দুনিয়াটা কত সুখদায়ী ছিল। আর আজকে হ্যাপিনেসও নাই, খুশিও নাই মানুষের জীবনে। প্রত্যেকটা মানুষের মনটা দেখবেন মরমরা হয়ে গেছে। ইয়া হে রুন্ডকে পানি মিশল, কোথায় নিয়ে গেলেন বাবা? হ্যাঁ, এই দুনিয়াটা হইল রুন্ডকে পানি মিশল, মানে সীতা কি দেখেছিল? হ্যাঁ, শাস্ত্রে যেটা বলে দিছে মৃগ তৃষ্ণাকে সমান। সীতা ওইটা কি দেখলো? মৃগের পিছনে তো ভাগলো না। তো আজকে মনুষ্য এই মৃগ তৃষ্ণা মতনে মানুষ ওই পিছনে ভাগছে। अर्थात इस पर भी दुर्योधन की एक कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन भिखारी को कहा जाता है। ये दुनियाटा हलो भिखारी। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। दुर्योधन द्रौपदीকে চিধারণ করতেছিল, তখন দ্রৌপদী কি বলল? আমার সম্মান বাঁচাও। তখন কি হলো? যখন দ্রৌপদী দুটা হাত তুলে দিল, তখন দ্রৌপদীর শাড়ি বাড়ে গেল। যত পর্যন্ত আমরা উপরওয়ালার উপরে হাতটা ছাড়ে না দেই, তত পর্যন্ত আমরা এই দুনিয়াতে এখন আর কোনো রাস্তা নাই। উপরওয়ালা উপরে ছাড়তেই হবে, তখনই উপরওয়ালা ধরে নিবে। এই জন্য বলল কি এই সময়ের যেটা বলেছে দ্রৌপদী আর দুর্যোধন, তো দ্রৌপদী কি বললো? আমার লাজ রাখো, মানে আমার সম্মানটা বাঁচাও। सब द्रौपदियां है ना, आत्मा रूपी द्रौपदी। यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, जिसका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ है, धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। छोटो अवस्था ही पढ़ा जाए ना। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, पद्म फूल मतन থাকতে হবে, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने के पहले मनुष्य को मंत्र देते हैं। মানুষ যদি মারা যাওয়া যায়, মারা যাওয়ার অবস্থায় থাকে তখন কি করে? মন্ত্র দেয়, মন্ত্র জপ করার জন্য দেয়। फिर जो अच्छी रीति मंत्र देय, बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, এই দুনিয়াটাই শেষ হবে। कालों का काल
काल सबको वापस ले जाने वाला है। काल सबाई के लिए जावे, तो खुशी होना चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। যে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে, পড়াশোনা করার মানে সব সাবজেক্টের উপরে নজর রাখবে। একটা সাবজেক্ট খুব ভালো হয়ে গেল, সারাদিন যোগ করলেন, সারাদিন মূল্য পড়লেন, সারাদিনে এদিক ওইদিক লোককে জ্ঞান শুনাইলেন, কিন্তু বাকি সাবজেক্ট আপনার যদি ভালো না থাকে তখনও হবে না। চারটা সাবজেক্ট, সব সাবজেক্টের দিকে নজর রাখতে হবে, তখনই আপনি ওইখানে যাই পদ পজিশন নেবেন। ভাবলেন সারাদিন যোগ করি, খুব পাওয়ারফুল স্থিতি বানাইতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু এদিকে বাকি তিনটা আপনার কমজোর থাকিয়ে গেল, তখনও হবে না। এই জন্য এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটা সাবজেক্ট, জ্ঞান, যোগ, ধারণা আর সেবা। যারা যোগ করবে তারা এই জ্ঞানটাকে ধারণ করবে, যে ধারণ করবে সে কি করবে, পড়াশোনাও করবে, সে পড়াশোনাও করবে, সে সেবাও করবে। জন্য বললো জ্ঞান, যোগ, ধারণা আর সেবা। জ্ঞান আসবে সর্বপ্রথম, তারপরে যোগ করবে, তারপরে ধারণা করবে। আর ধারণা যখন হয়ে গেল, সেবা ছাড়া থাকতে পারবে না। সেবারও বহুত বড় গভীর লিস্ট আছে, সেগুলাকেও জানতে হবে। কাউকে জ্ঞান শুনিয়ে দিলাম ওটাই সেবা না, বহুত বড় সেবার লিস্ট। तो जनो बाबा बोलें, यहाँ तुम आए हो राजपद लेने के लिए, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यह पढ़ाई राजाई के लिए है। जैसे पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट होता है ना, पढ़ाशोना मध्य तक उद्देश्य थाके। बैरिस्टर बनेंगे तो योग जरूर पढ़ाने वाले के टीचर से रखना पड़े। যে আমাকে ব্যারিস্টার বানাবে তার সাথে তো আমার কানেকশনটা রাখতে হবে। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उससे योग लगाना है, बाबा साथे কানেকশনটা ঠিক রাখতে লাগবে। बाप कहते हैं मैं परम धाम दूर देश से आया हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म बतन से भी ऊंच, वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना, राजा जनक के जन्म बोलो सेकंड में मुक्ति पाइलो। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमार्टल है, उसका पाठ भी इमार्टल है। आत्मा हইল अविनाशी, যে কিছু পাঠ করছে সেগুলাও अविनाशी। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती, अर्थात जल मरे कैसे शक्ति। आत्मा কখনো জলে পুড়ে যাইতে পারে না, আগুন পুড়তে পারে না, জল দিয়ে কোনো আঘাত হইতে পারে না। है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके, সাইজে কোনো ছোট বড় নাই, গুণের মধ্যে তফাৎ হইতে পারে কিন্তু সাইজ সবার এক সমান। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, বাবা সব দিকে আজকে নিয়ে গেছেন। गॉड फादर नॉलेजफुल बिलीफुल, गॉड फादर हইলেন জ্ঞানের সাগর, দয়ার সাগর। वह तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, আমরাই ভারতের সেবা করছি। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगत तो गुरुओं के पास जाते हैं, অন্য জগৎ তো কি করে, गुरुदेव पासे जाए, उनका बनते हैं, अर्थात उनको अपना गुरु बनाते हैं। गुरुजी जे कोनो गुरु शिष्य हो जाए ना अन्य जगह गेले। यहाँ तो बाप है तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो,
পরিবর্তন করে নাও। यह तुम्हारा कखपन हमारा है, हमारा सब कुछ तुम्हारा है। ভোলানাথ এই জন্যই বলা হয়। এমনে ভোলা এই পুরনো দুনিয়ার যত কিছু আছে সব কিছু বলে দিতেছে, তোমাদের যত কিছু আছে খালপুটুল সব আমার, আর আমার অত কিছু ভালো জিনিস সব তোমাদের। दे से ही जो कुछ है वो सब मेरे को दे दो। যে কিছু আছে সব কিছু বাবাকে দিয়ে দাও। দিয়ে দাও মানে কি করবেন? কালকে থেকে কি সবই কিছু এখানে আনে দিবেন? না, বুদ্ধির দিকে সব কিছু বাবাকে দিয়ে দিতে লাগবে। मैं तुम्हारा आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा। যখন আমরা বাবাকে দিয়ে দিব তখন আত্মা আর শরীর দুটাকেই পবিত্র বানিয়ে দিবেন। और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। বাবা यह सब आपका है। কিভাবে দিবেন? যে কিছু আছে সব কিছু বাবার কাছে অর্পণ করে দিবেন। বাবা এ সব কিছু আপনার। তুম মুঝে ওয়ারিশ বানাও। কে বললো? ভোলানাথ বাবা বলছেন। मैं 21 जन्म तुम्हारा वारिस बनता हूँ। 21 জন্ম কোনো কিছু অভাব থাকবে না। सिर्फ मेरी मत पर, বাবার মত অনুযায়ী সব কিছু তুমি কি করো? বাবার উপরে কি করো? একটা ওয়ারিশ মানে অধিকারী বানিয়ে দাও। मत पर चलो, बल धंधा आदि करो, बिलायत जाओ, कोनो मानाई नहीं, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। যে কিছু করো কোনো মানাই নাই, কিন্তু বাবা কি বললেন? আমার মত অনুযায়ী চলো। খবরদার রহনা, বাবা সজাগ করে দিচ্ছে, সতর্ক থাকবে, পরিস্থিতি খারাপ। খবরদার রহনা, মায়া ঘড়ি ঘড়ি পিছাড়েগি। মায়া ঘড়ি ঘড়ি মানে কি? बार बार আসবে। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, শ্রেষ্ঠ হওয়ার রাস্তা হইল শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে, বাবার মত অনুযায়ী। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए, आत्मा और शरीर দুটাকেই পাবন করার জন্য दे सहित जो कुछ है वह बाप के हवाले कर उसकी श्रीमत पर चलना है। আত্মার শরীরকে দুটাকেই যদি আমরা পাবন করতে চাই, কেন দেবতাদের শরীরও পবিত্র হবে, আত্মাও পবিত্র হবে। এই সময় আমাদের শরীর তো হইল পতিত তত্ত্ব দ্বারা, পতিত মাতা পিতা দ্বারা, আর আত্মাকে আমরা পাবন বানানোর জন্য পুরুষার্থ করছি। लेकिन সতী যুগে শরীর আর আত্মা দুটাই পবিত্র থাকবে। তাই জন্য বাবা কি বললেন? বাবার হাওয়ালে করে দাও, মানে বাবার উপরে ছাড়ে দাও। তুমি কি করবা করো, শরীর আত্মাকে যেভাবে তৈরি করতে চাও বাবা তুমি এখন संभालो। नंबर दूसरा, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। মাতা পিতার কাছে আসার জন্য, খুব কাছে সিংহাসনটা হবে, তাই জন্য কি করতে হবে? খুব লায়ক মানে তৈরি হইতে লাগবে। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्रताরও बहुत বড় পরিভাষা আছে, সেই পরিভাষাগুলোকে বুঝতে হবে। वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा की पाइलो कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त होता, अर्थात मास्टर वरदाता, आशीर्वाद देने वाला बोलो। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण की जा सकती है। কোনো কিছু আমরা সাকার রূপে যদি দেখি
তখন কি হয়, তাড়াতাড়ি আমাদের ভিতরে আসে যায়। इसीलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोग पाने का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। निमित्त आत्मा द्वारा जे देखे ওইটাই वरदान हो जाए। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का वरदान मिल जाता है। निमित्त आत्मार कर्म देखे तो ऑटोमेटिकली वरदान प्राप्त हो जाए। जैसी ऐसी वरदान प्राप्त करते हो बस स्वतः ही मास्टर दाता बन जाते हो। যখন वरदान प्राप्त हो গেল তখন आशीर्वाद से मास्टर दाता हुआ जाए। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद से पीछे, ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। नाम मान शान জন্য যদি কেউ সেবা করে তখন কি হয়ে যাবে, ভবিষ্যতে নামটা পিছনে হয়ে যাবে। এই জন্য বর্তমানে কিছু চাওয়া পাওয়ার আশা রাখা যাবে না, সব কিছু বাবার উপরে ছড়ে করতে হবে। আমার ডিউটি হলো করার, বাকি বাবার সেবা। আমরা যে কিছু করছি কার জন্য করছি, বাবার সেবা। বাবা আসছেন বলে আমরা করছি। এটা যখন আমরা মনে রাখবো তখন আমরা কি করব, বাবার সেবা মনে করে তখন বাবার সেবাতে একটু হেল্প করলাম, কাউকে জ্ঞান শুনাইলেন, এই যে বাবার মুরলিটা শুনছেন এটাও কিন্তু সেবা। এটাকে ভাববেন না যে আমি মুরলি শুনতেছি, এটা আপনি মুরলি শুনতেছেন প্রতিদিন, এটাও কিন্তু বহুত বড় সেবা। সেই সেবাগুলা কখনো বলা হবে, তখন আমরা শুনবো मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चे होकर रहो। सच्चे बादशाह जाके बोले परमात्मा से सब समय सत्य हो थकते लगते। पातशाह परमात्मा से सच्चे होकर रहो। इस समय अपने को परमात्मा बाप द्वारा यह फरमान मिला है। আমাদের কে বাবা फरमान माने बाबा एक निर्देश दिए, निरंतर मेरी याद में रहो, सब समय बाबार स्मरणे थाको। योग का अर्थ है ईश्वर याद में रहना। योगेर अर्थ हलो जोग, जोग माना संबंध, कनेक्शन। तो बाबा बोलें, मम्मा बोलें ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ है कोई ध्यान नहीं, कारो ध्यान राखी ना আমরা। কেউ বলে না আরে ধ্যান করছিলাম, ধ্যান করছিলাম মানে কার ধ্যান রাখছিলেন আপনি? এখানে হইল বাবাকে স্মরণ করা। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में, जिसको ही अटल अखंड योग कहा जाता है। কাজকর্ম মাঝখানেও আমাদেরকে কি করতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। सब समय যেন বাবার স্মরণ থাকে এটা অভ্যাসটা করতে হবে। अगर इसके फरमान पर फरमानदार नहीं रहेंगे, कुछ कराई करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। कोनो किछु यदि करामत करलें, एदिक ओदिक उल्टो पुल्टो करलें, अवज्ञा करलें तो सजा भोगते होबे, दंड भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख, तुम भी फुट स्टेप लो। माना একজন দেখলো না, মাম্মা বললেন কি যদি আমরা বাবাকে দেখলাম তো আমরা মাম্মা বাবা স্টেপের উপরে স্টেপ রাখি, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। বাবার স্টেপের উপরে স্টেপ যদি আমরা না রাখি, পা এক কদম বাবা বাড়লেন, বাবার পিছনে পিছনে আমরা হাঁটা শুরু করে দিব, তখন দেখবেন একটা রাস্তা কেউ তৈরি করে দিচ্ছে, সেই রাস্তার উপরে আপনি আস্তে আস্তে করে চলে যান, জায়গা মতন চলে যেতে পারবেন।
নতুন রাস্তা তৈরি করতে গেলে কঠিন হয়ে যায়, মানে কষ্ট হয়। তো এখানে বাবার স্টেপের উপরে আমাদেরকে স্টেপ রাখে যেতে লাগে। माया की चोट खाएंगे, सच्चे साह से सच्चा होकर रहना है। सच्चे साहेबेर साथे सच হয়ে থাকতে লাগবে। जो कुछ माया के विघ्न सतावे तो भी उसके आगे रखना चाहिए। কোনো বিঘ্ন আসছে, কোনো পরিস্থিতি মনের মধ্যে আসছে, তখনও কি করতে হবে? বাবার সম্মুখে রাখে দিতে হবে। तो उनकी मदद से माया हट जाएगी। बाबा सहाय करबेन और परिस्थिति सरे जाबे, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो यहाँ बैठे जैसे चले, जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। जेखानेই থাকেন কিন্তু বাবার শরণে থাকলে কি হবে? পথটা নিজে নিজে পাওয়া যাবে। ऐसे साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। এমন কোনো সাথ দেয় না, কিন্তু বাবা এত সাথ মানে সাথী হয়ে साथ দিচ্ছে। ऐसे हिम्मत सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलते हैं, वह विजयी माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। যারা অল্প স্বল্প নিবে তারা প্রজা হবে। তো থোড়া মিলনে মে খুশ नहीं हो जाना है, অল্প কিছু পাইলাম তার মধ্যেই খুশি হয়ে গেল। अपनी इच्छा तो पूरी हुई, साहस रख आगे बढ़ना है। हिम्मत रखे आगे बढ़ते होगे। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पाना है। माया विघ्न आनबेई, इसमें अगर भूली तो निश्चय में कमी, कुछ अपनी धारणा में कमी है तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को छोड़ना पड़े। लोक लाज कुल मर्यादा মানুষ কি বলবে, উনি আর কি বলবে, লোক লাজ মর্যাদা মধ্যে গেলে কিন্তু এখানে আসা যাবে না। जब यह तोड़ेंगे तब सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। पारलौकिक पिता থেকে সব কিছু আমরা রাজ্যভাগ নিতে পারবো। यह भिखारी दुनिया तो जाने वाली है, दुनिया तो चले ही जाবে। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोया तब गिरधर को पाया। কত ভালো কথা বললেন বাবা। মীরা এই দুনিয়ার লোক লাজ ত্যাগ করে তখনই गिरधरকে পাইল। अगर उस लोक लाज को रखा तो इस देवी कुल की भांति बन नहीं सकेंगे। ये ईश्वरीय परिवारे आशा जावे ना। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। निजेर कल्याण करा जন্য ईश्वरीय मतामत देवा होच्छे। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना क्या उचित है। কি করলে ভালো হবে, উচিত অনুচিত, এটা নির্ণয়টা নিজে নিতে হবে। এই নির্ণয়টা বাবা দিবে না, এটা আমাদেরকে নিজে নিজেই নিয়ে নিতে হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।